Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, I pray for our church authorities, bless our benefactors, donors, supporters, the people who are working behind of this ministry. Pilo nga panalangin, pabor, protection, ibubo mo ngadto kanila, amahan. Bless our government officials, San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, our ongoing expansions, our different hookups. Bless our staff management with Boss John Daniel and the board of directors with Boss Ligaya and their businesses with the GD Caligan Foundation Incorporated. Bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD, our advocacies for the least fortunate, for our scholarship, for our environment, for the salvation of souls, for the progress and prosperity of all your people through concepts and ideas. Amahan, bless the Wishes of Love community. Bless Altia Business Center, my loved ones, Alma and Thea. Protect them, heal them, Father. And the rest of the people behind of what I am doing, bless our different businesses. Father, in Jesus Christ's name of Nazareth, I claim and declare for the solutions, for the healing of our physical, spiritual, psychological, emotional sicknesses. Please, Father, cut and dissolve all our bandages in life, troubles, fears, worries, anxieties. Extend your healing touch, Father, in Jesus' name, your Son, our Lord. Labi na sakit sa utok, matalong liw, kasing-kasing sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa pali, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, all systems of our bodies. Please, Father, restore, repair, redeem in Jesus' name. Veni Sanctis Spiritus. Come, Holy Spirit, empower us, enlighten us, heal us. Santa Maria San Jose, uban sa mga Arkangelis sa tanan, Jose Marascriba, Mother Teresa of Calcutta, pray for our ministry to the least fortunate. San Agustin, San Thomas de Aquinas, pray for our wisdom. Under de Padua, San John Vianney, pray for the power of our preaching. Filipino San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Sofilo Camumot, Fulton Sin, Anthony Olsen's Verabos, blessed, please be with us, pray for us, guard us, in Jesus' name. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas, and this is a synoptic gospel according to Matthew chapter 9, 14 to 15, about fasting. Ang pangutana bahin sa pagpuasa. Unya miadto kay Jesus ang mga tinunan ni Juan magubunyag ng utana nganong kami raman ug ang mga Parisiyo ang nagpuasa kanunay apan ang imo mga tinunan wala. Sa Jesus mitubag, naguna-una baday kamo nga magsubo ang tinapit sa kumbira sa kasal samtang pamanunon uban pa kanila dili kayod apan mabut ang panahon ang pamanunon kuhaon gikan kanila ug magpuasa na unya sila. This is Synoptic Gospel according to Luke 5:33-39, Mark 2:18-22. So, three evangelists wrote about our gospel for today. And we are also remembering Saint Febronia. It must be frankly admitted that the Virgin Martyr, Saint Febronia, is in all probability a purely fictitious personage, but she was venerated by all the churches of the East because tinuod nga
she was persecuted, martyred under Emperor Diocletian. Although she had no genuine records, but a certain nun in a certain convent wrote her life. Pero you know what, mother people, ang pinaka bottom line, dining santa nga atong gihandom ang iyang pagpakamatay aron lang itudlo si Kristo ngadto sa uban. Ang iyang courage and bravery mao nang ang ato di ay postura, physical figure, our gender is not a hindrance for us to glorify our Almighty God. Wherever you are, malalaki ka, mababae ka, malisbian ka, mag-gay ka, kung imong himayaon ang Ginoo, you can do it. Kay dili na sa gender, di na padakanay glawas, muscles, di na pagwapuhay, pagwapahay, pasikatay ang pagimayas Ginoo. Because ang atong physical beauty has nothing to do with regards to our salvation. What matter most, kabalo mo, ang atong inner disposition. Kung willing ta, mupadayon, mumove on. In fact, pag mamatay ta, dunay separation between body and soul. Muna gigon sa Ecclesiastes chapter 9, ang lawas mubalik ngadto sa lubnganan, ang atong kalag matubang sa Dios sa iyang hukmanan. Mao nang our inner aspect matters. Mao na bisan babae ordinaryo niya iyang gihimo ang pagsangyaw ni Kristo, although they were prohibited under the management of Emperor Diocletian. But you know what? This woman was not afraid to continue in proclaiming Jesus Christ to her friends, to the people in her time. Munang wa gina magbasis atong lawas, atong pamarog, ang tanawos Ginoo ang imong within, kung di ba katalawan, di ba kadaling mo give up, di ba kadaling maluya, paginaan ng loob, kung banggaan kag daghang mga pagsulay, mga problema sa matag adlaw sa imong pagpanaw. Unang ang ato gid ang kaladman matters. Send Februnia, please do prayers for all of us to become like you, brave, courageous in proclaiming the gospel of Jesus Christ. Please do prayers for our courage, healing, miracles, enlightenment. In Jesus' name, amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for always joining, connecting sa atong programa through your prayers and financial supports. Our past givers, you are welcome to join with us again. Our monthly givers, keep it up. Listen to your hearts. Kabalo ko, gitawag mo sa Ginoo to do this. Di ni calling ninyo from anyone. This is your ministry. This is your calling from above. Kanunay ko nagampo, ngalikunon mo sa Ginoo. I feel newcomers to join on this ministry. Og ikaw man na, please start it today, if possible. If you want full episodes through DVD, palit mo akong wali. Gusto mong inyong i-repeat, ibalik-balik, pag-inquire mo how to grab my different topics via DVD, through CD. Or else, please purchase this book to make your soul incredible. Available ni Saltia Religious Section. Very affordable price. Try. Rest assured, uban sa grasya sa Ginoo, mutubo ang inyong espirituhanon nga kahimtang sa inyong pagkatao.
If you want to talk to me in person, please text me ahead. Call me 0917148435. Our latest givers, thank you to Binji Tunaklan, Silingang Tailimon, Titong Sailon, Jonathan ug Aaron Irabon of Adibungan Duero, Rick Mill, Parlos, second floor, Silingas mga Sagbayan, Bamundi, Asibis Body Fitness Gym, Francisco Oklida and family with Jojo Oklida mag-ama, magpamilya, Aliwan Duero, Silingan ning Sister Yiye o Frida Abuiba, Rustico Peregrina Galamiton o Paraon, a woman of great faith, Sister Peregrina pagpalain ka, Crisons, ang labing couple sa Pangdan, Silingang Daboy, na ikaridad Kipriing, uban ni Chacha and family, uban sa Dorens Goldsmith, Rosita Oklida, usanis atong bag-ong mihatag, a single woman, nagpuyo sa single blessedness, now and forever. She helps us. Dinagko iyang tabang sa itong ministeryo, pagpalain. To all the sisters of Loo Cagna, thank you. Kaliwat ni taga-Tagbilaran, Juarez Store, Brad Joseph, pagpalain kayong lahat. Igagaw ni, first degree ni Inger Sandro Casinas, atong kuyog diri. Ang head sa San Miguel Kibol Technical Department. Jita Galulo of Lubganan, Sister Jita, Silingang Tiang D. Tay Cruz in the school, thank you for your kindness with Ricky. Happy birthday sa ilang brother-in-law na nagsaulog kagahapon sa Bunayag, Kanaway, Gindulman. Kaya mga anak, si Lito ug Wilma, na ibisi Silsyap ug kang Inko Ramon ug RG, na Ramon Silsyap sa Gindulman. Thank you for the shared blessings for our ministry. Thank you sa inyong kabuutan. Usan isto mga ligi. Pinangga nato ni Dako Kanislag Farm ang ninyong himuong modelo. And also thank you Brinmill inang Irene with pila ni Jamil, Kipriing for Jamil, Mills and Brill, thank you. Nihapit ta kagabi inahanasad ning agaw tsupi ang dunyas Giuang, Negosiyante, higala ni Kumaring Mildred ang dunyas sa Tabahan, pagpalain kayo. Thank you for your kindness. And also laboninumdum ko, thank you Kumaring Narsing for inviting us, but usbo nako, not all invitations atong maadto mo ng please apologize, pero pangimbitar gapon mo, we'll try our very best to come. Kaya dagang magutag mga rasones nga nung di ta basta-basta moadto sa usa ka dapit. Thank you mga galanido of Ginsularan, pagpalain kayo. Fernie Pilamididas, Melchor Irene Aguilar, Mayme de Betancor. Thank you our business partner ni ministry partner, tabang sa itong tindahan, tabang ni siya sinakong bugas sa itong outreach, tabang pagidis ministeryo. Pero abi yung kong mapobre ni. But one day I visited her residence in sa brother. Ako naglibog ko. Giunsa nako ning akong mga projects. Nasa unit sa subdivision, nasa apartment, for rent, niya ni-expand ang iyang negosyo. Ingko tinuod yun yung principle. Di na ni malalis prinsipyo ni pagmuhatag ka, suklian pakagmasdagan, pangutanaan ninyo Mildred Betancor, proven, iyan ang sharing. Nganong tinuod ang natukod man ang iyang building bag-o pag yung nahuman. It's amazing. Anda di Boracay, anda Lodge, Lagaw Grill, Islands Plus, ni Boss John Busligaya, nanis anda di Boracay, ng ubanyang facilities. Then come, Tony Madira, o Paina, pagpalain. Tay Tony, we love you. Buutani, he helps me for 8 years already. Then, Global 1, Global 2, Business Search, Litay Idil, Naitinay, diya sa anda, Jopors, Adansain, mo pintal tanang klaseng building, opisina,
Inquas Altia, Asibis Body Fitness Gym. Every time, makagamitan ni ining maong facilities nila. Ilimaron niwa o ba ni Maribik, ni Ginily, Balinog, Jordan, sa Cagayan de Oro, yung mga anak. Whole family are working with me through their financial supports sa atong ministeryo. Dungmin Study Albino keep praying for the completion of their mansion. Bikyo Restaurant, iapigampo ang inahan ni Pariduting, o iyang Tibok Banay, ang pamilya ng Inco Bern, ang akong mentor sa panguma. Kasi klase kong mentor, na'y umahan, na'y pangginoo, na'y pangkalibutan, na'y negosyo. Nakanggi kong mentor. I have many mentors rather. Nitsa Marketing Self-Logic Padala. Pagpalain ka with Militorio sa Victoria Garcia. Thank you sa inyong kabuutan. Il Jalop, Yapin yung gampo, Bansang Ginikanan, Tikulan Dagalabo. Keep praying for Naipia Rangki, nasa bagong building, RYG building, where Regatona Studio is located, those tennis court niya. RYG, purified water. O sanis nag-supply nato, niya ang living water sab sa naatang, ato maning suod kining maong tag-iyaani. Ato pang kumparig kumari. Then, Tuto Lopez sa ulan, dun Tuto of naatang, pagpalain kayo. Yesterday, dibisita ta dito sa area sa fire department, kaya doon ako ituyo. Then, I met Pari Alex Tadem, mao ni ang hippie sa kadagatan sa atong palibot. Then, ingon sa tanawa ang akong opisina diri. Then, lakaw ta dito doon sa Tisda, manang tanaw tas ilang lugar tapad sa atong gymnasium, kumbaga yakong gisuroy. Manang Pari Alex, keep it up sa inyong pagpanalipod sa atong kinayahan labi sa kadagatan para nga managko ng atong mga isda. Then aron malisen ang abuse sa atong katubigan. Saludo ko sa mga tao nga ning kamot, andam isugal ang kinabuhi, pilaray sweldo kumpara sa imong sakripisyo. Pero usbonako ang kwarta, compensation, salary wa ni kwinta kung atong tanawon kung ang imo ng kagustuhan mo imong sundon to serve, to help, to do the right things on this earth. Di na nimo baliwan ang kwarta, compensation mo ni nga among gibati. Kung wa pa lang gitay obligasyon sa atong network, sa atong evangelization sa mass media. In fact, millions ang uban nga galastuan sa ubang nagprograma sa telebisyon. Apan we are very fortunate tungod kay pinangga mantas management. Mao nang leisure, affordable, makaya nato to sustain our different broadcast, local and satellite. Pero sa ubang mga dapit, millions ang ilang gigasto aron lang maka-broadcast, makawali, makapadayag sa maayong balita. Mao nang kun atong tanawon here in Visayas and Mindanao, so far way nangahas og programa kada adlaw. Ngano, very expensive ang mass media. Tingali di mo kasabot, mahal kaayo ang galastuan pag musod kag ministeryo sa radyo, sa pamantalaan, sa telebisyon, even internet. Dako kayo gasto. Pero mo gingon, all impossibilities can be turned into possibilities. Luke 1:7, by the power of our Almighty God. Nahinumdum na ko ba? Kay kining bantay dagat, risky kayo lang trabaho, pero kusunada man sila. Mo nang padayon mo. Thank you, mga tao nga ako himamat matagadlaw niya. Very entertaining, malipay tana. Rosa Sidilio, diha sa Luok, 8 years na kinabang nato. Senior Natural ba? Rado Joy Galinti sa ligi nato. Sa Kupa Garcia. Uban sa ina natibidad sa Unya, Titong Sailon sa Paina, o Maria, uban ni Elaine, ay tuding tay Boy. Tatay Boy.
60 ka na. Senior citizen. Keep praying for Christoph ug Kiara. Then, Merspin, mukagod ng klaseng lubi. Mugaling basta, walabot ba to? Thank you for assisting us always. Tanan akong mga buhaton, nara na sila sa akong luyo. Andam ug tagana nga mutabang mo suporta para magaan ang akong mga gipangimo. Thank you, Taybune Oliveira family of Garcia. Labing kayo ning duwa. Manuel Kumita, Tay Manuel, diya sa Loog, pagpalain ka. Dodong Lukring Baybay, labing couple sa Garcia. Captain Lito, Mrs. Wilma Castulo, haligi nato, Inday Cruz School, sa Bunayag, George Hilda Kagampang, Sister Hilda Pagpalain, Estela Sibo sa Municipal Trial Court, Mimi Saturino, thank you, Rose Guling Cookies, Mrs. Manuel Bantilan, Manager Stubig Gindulman, Manang taga Gindulman, ayaw ninyo awaya si Brother Idsel kay amigo nako inyong Manager Stubig. Just joking. Kay pinari pag-ingon, putli na. Ito, Tay Manuel, thank you for always tuning us. Sige ni siyang paminaw nato, kaubang Mildred. Mrs. Nona Virginia Alaba. Isa ni, kaubang nay sa Lumalo. Si Sir Flia Busio na Beta Plus, si Raji Masin sa Malinaw. Ang baryong way gubot. Nindot sa Garcia, no? Nasa Malinaw. Nya, si Naidina na nagpuyo sa kalma. Mga kalma sa mga tawa na. Sa Garcia ni. Then, Captain Lito Sario Bitonio and Curtis Paping Exclamado. Like Pascabunyok at the limit, they're working with me. Behind the camera. Manuel Tercia Narsing Manuelido. Daboy! Pagpalain. Si Sumadaw Parts para Bert, amigong Bilyong sa HQ Sumadaw Parts atong haligi ni. Si Pare Bert o Lucy Laronilia. Pila ka tuig ng tinabang. Burger Store. Pamilya ni mo, The Angel sa Yuta. Gloria Tapangan. Kumusta Atiglo sa Kanulaw. Pero piningamura haligi nato sa Garcia. Construction dealers ng Magtayuna. Rico Mila Acibis na ipardo second floor. Mando Wilixiones. Nagtabang nato ni financially manghatag og gulay. Pagmadto mo sa Gulayan Section. Salamat kay ninyo taga Gulayan Section, taga public market. Nagtingog ta at the heart of the public market. Thank you for tuning in, mga establishments, mga kasiklasing mga tindahan, gatingog ta. Attorney Esther, akong legal counsel, manalaban, ubas ang ginahan, scientist, na Nida Escobilla, inventor sa Plus, kaubaning Madam Flor, kay naslay invention sa ilang herbal coffee, nas Altia na. Kami sa nag-invento may pure tablia, inventuhan pa ba ng pure? Pero try our tablia sa Altia. Then, Rustico Pergina Galamiton, again, a woman of great faith, thank you. Tonini Nora Galbi, Winchester Bibi Galgo, bilita birthday siyang anak. Certified Lulas, na atang dumidaguplo, inanin ice cream, ni Arnold O'Grassel, magdutudlo, tungigala. Very faithful sa ilang tabang. In fact, Ma'am Russell is always seeking people to help us. She's working. Yang mga amigong mga magtutudlo, yang duulon, can you help the ministry, Brother Edsel? Unya, mayroon man daw, yes. Ngita lang tag-timing. Jerome Isidra, tumakin sa Kalipay, mga dablo, tumakin. Inyong baray captain diya, pagpalain. Kiriko Ranyeses, uban ni Ikabandi family, ang pamilya sa Butuan. Ronjik Dwygods, Pariasinto, buutang tao. Salamat kayo. Siya ko ni model sa Ronjik Dwygods. Atong kumpare. Miguel Lina Asibis, akong uyag iyan. They're also working with me. And also, Manang Nina is always seeking people, and in fact, some people are coming to her sa ilang tabang sa itong ministeryo. Mr. Mrs. Ari Rabon, thank you. Kabukiran sa Duero, Silingas Payaw, taga-Dibungan man. Ifanyo for the golden opportunity, thank you for your sacrifices. Malangit ka, Ana. Francisco Alberta Oclida, Mr. Camino Piping Lakri, ang labing kupos kanipol. Giselle Arnie Luwana, Makinano Kalix Tamplayo, na Iwana, haligi nato. Haligi nato ni taga-anda, dinagko niyang tabang. Her daughter is in somewhere sa dapit sa Amerika. Abiliw Gingging Vincent Ampo, welding ba sa Putaw. Thank you Bilgings sa inyong kabuutan. Tanan akong request basta Metalworks, sige ginag-yes. Jinjin Rich Chicken sa public market, thank you Mr. Jinjin.
Felix Bonifacia Riwa, haligi nato sa Anda, Edita Raimundo Bilicario Claret, diya sa Bunga Ilaya, mahal ko kayong lahat, taga Bunga Ilaya, Oscar Ramunda Luxin, ang artistahin, ang apelido pa lang. Classmate ng inahan. Then, Primo Uditaypa, thank you. Pri Alice Castrodes, keep praying for Igay, ilang anak, Istanbul Lending Investors Incorporators, kumusta? Jackson Pinuba sa Mambuol, Sister Fee, pagpalain ka. Eric Juana Abuiba, uba ni August family sa Duero, Jojo Clida, uba ni Jane yang asawa, Manuel Akang sa Bunga Ilaya, pag magkita ni. Marcelo Itire Abusio, retired police, nanas Ginoo mi alagad karon. Ben Kinsiana Migraso, thank you. And also Bernal family, Bernat family, Rodang Galarion, tong igala dispatcher sa series nga kinabutanan. E.G. Mike Luwayon sa Ginsularan. Arim Lakyas Amparo Ginakot, G. Tagalulub kanan, mabalik nako kay mo man ang listing niya na yung mga present givers mo na mabalik. Pardon. Philip Lungay sa Kanulaw, kumusta? Mario Ladulaw, labing kupos Kanupaw, animo sa Mambuol, mga salabi diya, Pideria Asibis, uban ni Lilian, kumusta? Sa Maduan Norte Duero. Arsenio Lutarot sa Lutarot Kipring, Galia family of Ujong, Dong Ronron, Tidi Rolit Kasuko, Tawario, tagahagna nga taga-Gindulman, kay duha man nila dapit. Pidi Abusio and family, Liklik Pidi Abusio, Joseph Cataranyen, sa Kanipol, Rosta Oclida, thank you. Princess Water Filling Station, Usanistong Litis Givers, Arnulfo Wakina Oclarit, Lili Anglis Postanis, Toydos Kagata, rin akar ang choir sa Altia. Then 4GM Trading sa LTO ni Johnny og Maylin Akdal, usanis mga givers nato kani niya nakapahuway mibalik at tawdas na namalik sa ministeryo. Tisi Paginawan, babaeng way gubot atong higala uban sa iyang sa liwat sa inahan, maanyag nga anak ibig sabihin magtutudlo ni si MM atong higala atong kumari Mercy Cadilinya, magpamilya ni they're working with me. And also thank you Moisesa Makinano, Beredas family, Bereba family, Rosindo na sa Saulan, gini ka ng Merspin, kumusta taga Tubudmar? Mga bagutlo diya, I remember, mga lakaran, agawlito, Tubudmar, tubod, ang tubig dyan, kay Tubudman, Mores Tubudmunti, labes mga galigir diya, mga Galias, Tubudmunti, mga Liuren, kinsa mo diya, mahal ko yung lahat, taga Tubudmunti. Nicolas Ilobido, na farm sa Lasinda, inquire na ako, gusto mo palit? Pamahin. Salamat kayo. Don Kulas, Isublo Saning Ulayer. Thank you. Quaris family, Victorina Salardas, Tabuan, kumusta? Julian Guriranyen's Kanipol, Firas, Tugas, mga Castolos Mangin, thank you for negotiating. Ramon Selsiap, Dorins Goldsmith, Imelda Romeros, Basak Island, Lito Aring Lidos, Luok, Dr. Pedro Russell, Doctor of Medicine, Saluma Lu, Liga City Kiting, Alando Rey Balabab, Malbog, kumusta? RM Store, John P. Ampulukio, Bibilex Tadem, BJ Tunaklan, Judel Jose Galiendes, thank you tay Jose, Astira Galido Magtutudlo, Abunjo na Frida Abuiba, o Giye Escobilia. Kung na may mga nato ma-recognize, please apologize. Nainumdum sad ko ni Mrs. Lim sa Hagna Barbershop sa second floor. Thank you. Kaya magtagbo mi, mutabang ni siya sa itong ministeryo. Pero, ayaw niyo pabutang magtagbo ta. Kaya tagsar ta magtagbo. Drop your hopes here at San Miguel Compound. Ini-staffer. Pangayo lang o receipt or whatever nga document nga naghatag mo aron i-forward sa itong opisina. You can drop your hopes either sa Altia office nato or else here sa San Miguel Compound or else sa mga radio stations atong sub-offices adto mo sa mga staff, tell them, instruct them nga mutabang mo nga inyong ipada sa opisina nining ubos nga lagad here in Poblacion, Hagna, Bohol, Philippines. If you want to help our neighboring provinces, you can send your helps via LBC, Imluler, unsa ing gusto. Ako prank ako, I need money to sustain our ministry.
Kay sa Ginoo mihilo man sa lang chismis kay tingali nagka-bright na mo nya kadugayan nalamdagan yung pangisip nga sus Ginoo day no. Instead mo komentaryo ta may pay mo hubo tos ng kwarta tabang atong ministering brother kay bawa pala mo pila kong gasto ni atong ministeryo matagadlaw tingalig di mo katuo or else may mo giunsa man tungod kay di ni syudad probinsyano ning ubos yung alagad and our ministry is now expanding, getting stronger. We have our satellite ministry gikan sa probinsya sa Agna, probinsya sa Bohol, milupad ta sa mga dagkong syudad. And also our latest sponsor, si Miss Tina Palma, extends her greetings to all people of Abihilan, Kandihay, and also sa iyang pamilya diha, Sister Turning, Sister Sabit, uban sa mga Palma of Abihilan, ato sa ding na higala ning maong pamilya. And our coming outreach will be in Mabini, in courtesy sa mga balinti kung tugutas Ginoo soon. Atong shares, likes, visits sa internet nag-increase. Please tell your loved ones wherever they are. Ingna sila musunod sa internet, ijawat makawali ko nila sa ako mga sinulat sa pamantalaan ako nang gi-forward sa Facebook. Tanang nagpatingog sa rila. Like yesterday, a certain person, di nako itugan kinsa, told me ang rilang GET nga gipanag iya or gidumala ba ni Felipe Ranises kusog kayo nga atong tingog. And also Mr. Madrinian, thank you. Dunay rilang Madrinian ang nag-drive na sa radio, thank you. Like Edmundo Bilicario, thank you. Nagsunod nato sa cellphones, mga negosyo nga nag-tune in, thank you. My wife told me gikan sa Bungaylaya yesterday late afternoon dunam tay replay in sa imong tingog akong nabati gikan Dios Bungamar Kanupaw padungare sa sentro. Wow, usani ka indikasyon nga inyong giatangan ang matagtingog labi na ang live nga episode nining ubos ninyong alagad. Keep praying sa atong kuraparuko akong igala. Saludo ko ani Monsignor Ignacio Reyes uban ni Monsignor Hubak kinabutanan, Father Biods, Father Makang ug sa atong dikon ug tanang mga kaparian. Keep praying sa pagatiman sa atong kalag. Speaking of our gospel, this is all about sa mga tinun-an ni Juan nga may question ngano nga mga tinun-an ni Jesus Christ wala nagpuasa. This gospel is repeated many times, but I would like to clarify this matter. Kasuway na mo nga naamoy gibuhat unya ang uban wa mo buhat, naluya ka kay paminaw nimo you are alone on this earth doing it. Na misunderstood nimo nga ikaw ray naningkamot nagsakripisyo pero ang uban nagpasayon kay doon na may duha ka dangatan ang tao pagway mo himo sa unsay ang gihimo maluya siya. Napoy tao nasi gihimo unya og himuon pus uban masuko siya kay nasina siya why other people are doing the same sa unsay ang gihimo. Ingani ang kinaiya sa tao di masabtan pagway mo himo mangampa, like what happened diya sa Luke chapter 13 when Jesus visited the house of Martha and Maria and Lazaro. Si Martha nangampa ni Maria ngano daw wa sa tabangi na sa Luke chapter 10 38 to 42. Daga nato mangampa kun ang uban wa mohimo. Mao ni nitabo sa ebanghelyo. Ang mga tinun-an ni Juan uban sa mga Parisiyo nangampa sila. Kay sila ra kunoy pusa-pusa. Sila ray ampo-ampo bariya. Sila ray naghimo sa ilang ritual tulumanon. Pero mao man ni ang panahon nga si Juan ni panaw mo nang nag-uol sila na balaka sila. Then ang pag-fasting kultura sad nila na panunod gali nato na
That's why we have our fasting also, like nining panahona sa Kwaresma, na panudod nato na kultura na sa mga Hudiyo, labi nagmamatyan sila, na problema, mao nang di mourn, di grief, panahon kung naaslay gikagulan, like what happened to the Master John the Baptist, nga gipatay ni Herodes in Matthew chapter 14, mao na iyang mga tinun-an ug mga sumusunod, nagbangutan. Sometimes, mabuta sa point nga natahimuon, pero mangampata. Ganong, di man ta mohimo ug unsay dapat, not seeing, looking at other people. If ever they are not willing to do the same what you are doing, keep doing. Usay, we are controlled by the people around us. Kung mabuhat sa, buhat punta. Ug di pud sila, di punta. Ingana ta ka weak sa atong pagkakita. We cannot stand alone to do a certain thing. Ako bitaw, if you notice, wa pa man ginanundog ning atong gibuhat ngano, in the first place dako kay gasto ning mag-broadcast ka. Anyway, I am not saying, please don't get me wrong, na ako rin nagwali, no, sayop. Daga nagwali. Daga nagtudos publiko, di lang ako. Pero like this, nakadaadlaw gyud atong wali simultaneously in different portals, in different modern technologies. Para nako, ako ginang barugan talagsaon eh. In fact, I'm roaming around Visayas, Mindanao, proclaiming the gospel. Wa man giinganing programa ang kadaadlaw nga simultaneous. Ngano, lisod magwali, lisod unsay itudlo, lisod kon ang imong itudlo pulaan ang namati, pero mao man ni grasya. Ang uban manggali mo react, mo reklamo, masuko pag di ko mag-live. Mao gini akong nakita. Meaning, wa gid pull imo. That is proven beyond reasonable doubt. Kay nagwat mo kalus ako magpakita nga live like what I am doing every day. Gusto gid mo nga motingog ko live kay gusto mo fresh manna of revelation, fresh manna of teachings from our Almighty God inyong mapakaon kay matud pas uban lagi ikaw kuni magkaog bahaw lalimba. Mao nang gusto mo bag-ong nilungag, mao nang di sila ganagbahaw sa brother, bahaw man imong wali, ripli man, gusto mig bag-ong nilungag. Mao ningon sa Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word proceeded from the mouth of the Almighty God. Mao nang kabalo ko kamo, doon na mo'y hunger in listening to the words of God, kay in fact, react man sila. Kamo, mang-react man, pag mag-reply ko, mangita man. Mangusyuso manasa manis brother. Mo pa niya akong una-una sa una, puan man kaning mga tao, sige kwali, pero yung Ginoo, still. Ayaw pag una-una ana. Kay kining mga tawhana, bisag unsaon, di ni pulan, kailang kalaggutom. In fact, imong wali di pa napaigo. Di pa paigo akong gitudlo. Gutom ni mga kalaga. Mo nang pakana. Mo na instructions Ginoo sulod sa akong kasing-kasing. Because I am talking to God every day. In reflection, in meditation. Kabalo mo, wa ginangahas. Ako, padayon ko. Niabot ba ka sa puwen nga murag ikaw ra ginagimo ba? You're alone. You're isolated. Ni feel kag loneliness kay paminaw nimo, ako ra man ginagimo ani. Moabot ka sa puwen nga ngana. Kabalo mo, if you can move on, ang Ginoo will appreciate you because ang tao ra ba nga niabot sa discouragement, doon na siya sa iyang victory. Any person, everyone that feels discomfort, any person nga nakaatubang og dagkong adversities, they are near to their victories. And this is what I believe, ang pinakadako nga victories nga imo magian, ingana kadako ang adversities nga imong masugatan. Or else reverse, kung dakog adversities imong masugatan, likod ana mas dako ang victories nga imong matagamtaman. Kung luya na ka, gikapoy na ka, gilaay na ka, listen to me, you are growing spiritually, you are maturing spiritually, and you are now near to your individual victory.
Mauni ang tinuod sa kinabuhi sa tao. Pag mubati nagali kag loneliness, kapuyon na ka ba? Kabantay mo in doing the right things, kapuyon mo, kasuway ko na many times. Kapuyon tag pagpanghatag, kapuyon tag suporta, kapuyon tag wali, kapuyon ta og suwat, kapuyon tag panudlo, moabot kas point ana. Pero always na akong gibarugan kining principle sa kinabuhi. Panahon galing dry ka, this is the season of dryness. This is what we call spiritual crisis sa tao. Na abi nga ikaw ra ginaghimo man ang laayon ka, maabot sa point nga gusto na po kang muundang because you misunderstood the situation that you are doing it alone and the other people are doing nothing, not imitating what you are doing. You're frustrated because paminaw nimo ikaw ray giututo in doing these things mo nang gusto kang manundog sa ila, kabalo mo moabot gali ka sa season of dryness, timan ilang ninyo kana nagpaila nga may tubo kana spiritually ug kana usa ka indikasyon nga duol kana sa imong daghang victories. Kay ang Ginoo creates you, God creates you, God created you to become victorious on this earth in our individual journey in life. Gustong Ginoo mahimo kang victorious, but before reaching your different victories in life, mo feel kag isolation sa kinabuhi. Paminaw nimo kapoy, laay, akura. Paminaw gali na ako sometimes, akura. Pero yung Ginoo, it's still, wa ka naglusara, ni ako. Nya, tanawa ng hundreds of people who are supporting you financially. Mao ni makapabusta akong energy to continue. Disag ko kableng nga nung way mangahas og program kada adlaw tungod kay lisod magtudlo. Ikaduwa, lisod sad ug asa tag ibayad. Pero sayon man ni para nato ngano iya ni Ginoo problemahon man ni nako. Iya ni Ginoo. Am I right? Ang point nako ba kung naghimo kag unsi maayo like the disciples of John nagpuasa sa maayo to. In fact, we are encouraging that to do it. Nga magpuasa ta not only during Lenten season but if possible let's make it as a habit. Inomdo mo sa Luke chapter 18 nga dunay parisyon sa Lord nagpuasa ba ko every week. Not only kung season sa ilang pagpuasa kundi iyang himong practice for our good health, self-discipline, ninduting mag-fasting ta. And we're trying to do this oftentimes not because it is a Lenten season, no. Ato ning gimong part of our life. Nagitay panahon magsakripisyo, disiplina sa kagalingon. I-practice ninyo. Ingong mga tinunangwan magdudlo, master, imong mga sako po, wa man na mag-fasting kamera, kita ra ba ingana ra ba ta sa makadangi gayon. Mangampata. Og di sila padayon. Ayaw ka diskurahi, ayaw kaluya. Like what the other people. Undang kong paminaw ni mo brother, ano? Sigog paminaw ako ra mas among sitio, ako ra mas among baryo, ako ra mas among lugar, wa may lain, mauwaw ko. Ni undang. Pero kadungog sa conversion, brother, sa una, ako ra ginagtingog. Karon among silingan, maunahan pa kong tune in. Kusog pa jud, masapawan ang akong radio. Ako na lang paggun ako, adto ko sa silingan mamati. Ngano, along the road, namunga ka. Pero, naay panahon nga, nakadungog ko ani, I don't know, sa karong panahon na napa ba ni, but in the past, kay lagi, kining ubos yung alagad, controversial man kaayo, di man na malalis, undang, pero tingali namalik na puron kay nakabantay man ko nga namalik yung mga taong namati nya, nag-increase ang atong followers nga namati, nagsunod, nagbasa, nangusyuso sa atong itudlo, gigutom sa pagtulunan. Mao ni akong point ba nga usay kita ra naghimo magpatingog undang kay ngano ang silingang brother wa man di magpatingog kag ikaw ra Ano mamati kag ikaw ra usay problema nag musilingag di mo sunod di mo. Mind your own business. This is the exact point. In doing the right thing, mind your own business. Kay usay maghimo ta. Gusto tang uban manundog dayon ug di manundog, madry ta. Ako ra haguan ni oy. Ngam dig maghimo ka. Ug way mo sunod din. Keep doing sa unsay imong gituang tama. Di kay muundang ka kay uban wa manundog. Unya na pay uban og sundugon po masuko kay nganong ang uban nanundog. Say kining tao libog. Pero ang akong point karon kining nitabo nga ang mga Pariseo sakop ni Juan magbunyag nangampa. Ikaw di ba kay ngampahon susung balay?
May mga bana, sige trabaho, mangampas asawa. Sa pagkatinuod na bagyod, trabaho, binas bana, gimangitag kwarta, pero mangampa. Na mga ginikanan, mangampas anak. Na anak, mangampas ginikanan. Na may igsoon, mangampa batok sa igsoon. Na asawa, mangampas sa bana. Ang bana, ngitag kwarta, patrabahoon pas bay. Sa gawas, bana, sword sa bay, buhay. Kaya mangampa. There are many instances itong kinabuhi nga mangampa ta. Manang kamo mga benefactor, supporters, the people who are working behind of this ministry through your financial supports. Ayong pangampa. If people are not supporting in your place, in your location, in your areas, in your towns, wherever you are, don't mind. Be proud. Ika, ako nagbuhat na ni. If di mo musunod sa akong gibuhat, if you will not help Brother Ridsel, then I will. Ija-ija mo sa dagkaluwasan. This is the truth. Ang uban, tingali, ako rin yung presumption sa, ako rin yung tabang sa mong dapit, ngundang na lang ko, Wa man yung tabang silingan. Ngano, kay mangampa ka, ngano din imong kaluwasan, nakadepende sa imong silingan. Ngano in doing the right things, nakadepende sa imong silingan. Huwag ang uban, maghimog daw ta, manundog po ka. Ang uban, wa maghimo, di po ka. Sino pumisyon naman yung maghimo ka sa usa ka butang sin of commission na kung imong gilapas ug wa nimo himua sin of omission from the word omit gidelete nimo wa nimo himua muna ikaw aware kang tama ni nya di ka mohimo kay uban wa nanundog kanila you will commit a sin of omission. Santiago 4 verse 17. Probably there are many times tong kinabuhi nga murag naluya ta ba ako ra may sigig himo ani, ako ra sigig pamati, ako ra sigig tabang, ako ra sigig trabaho, ako ra sigig himo, ang silingan wa may pakialam. So be it. What's wrong with you people? Mind your own business. Kundi sila, then padayon. Pero in the case of the disciples of Christ, yung Kristo, kamo ay mo pangampas ako mga disipulo kay wa may muuyon na inyong gibuhat nga magbangutan pagmamatyan. Rejoice because John the Baptist became victorious, won in a certain race of life, in a certain battle, in proclaiming the truth toward Hari Herodes. Yung Kristo, ako ni Aman, there's no reason that they will fast. Kung patyon ako, magsagsaagi sila, pasmo-pasmo niya ako mga disipulo, magkatag na. Pero mga tinunan iwan, nangampa, anong magtutudlo, anong mga tinunan, buwa man magpuasa, di man manundog na mo. People, kung ang uban gani, wa pa musundog, may adlaw rang manundog ni muna, may adlaw rang musunod ni muna, may adlaw rang muhimo na sa unsay imong gibuhat, sa unsay imong gipractice sa imong kinabuhi. They will imitate you. They will follow your examples along the road. Ngano? This is the law of attraction, law of magnet, in other words. Ngayon sa imong gibuhat constantly, persistently, regularly, it will become visible to the eyes of the people. Soon or later, kung consistent ka lang, kung di ka maluya, di ka mo give up, kay ikaw ra, kung di ka mangampa, di ka panghinaan ng loob, because you misunderstood the situation that you are doing it alone, soon or later, the people around you will follow your examples, will do the same, will come with you, and they will work with you for your different concerns and advocacies in life. Ako de originally nagto ba di mo expand dayon. I started only in limited areas, but soon or later we are getting stronger, we are getting bigger, we are expanding, and in fact our supporters are increasing. In fact, the people who entrust their sympathy, empathy, their trust to our ministry are increasing. Ngano, I am consistent to what I am doing. Kundi mo musuporta, wa ko'y mahimo. Kay kabaw man kung ang Diyos magpadalag mga tao nga iyang gipili to support us. If you will not embrace what I am doing, so be it. I will continue proclaiming the gospel, I will continue preaching the good news. Kay nagtuo man ko, nga moabot ang adlaw, kamo musundog ra mo. Mao ni nindot nga atong pananaminan sa atong kinabuhi. Mao ni akong gusto nga inyong masabtan nga kunon sa gali mong gibuhat nining takna padayunan na ayaw pangampa kun imong silingan imong pamilya tigsimba ka simba ayaw pangampa di man tigsimba kung membros pamilya brother di lang pugko di man tigpamina kung kuyog sa pamilya nimo brother di lang pugko ano mang manundog man kanilang kay bao man kang mali sila ikaw may tama hala buhata ayaw pangampa.
Kasuway na ka, nga naluya ka, kay uban, manundog na kadugayan, di consistent. Niagi sa guwana. Alam ko na yan. Mga kapatid, I experience like that situation sa kung kinabuhi, murag, lami, ako ra, I have no supports from the people, only few supporters are showing their interest to this ministry. Nauna na ko one day, Lord, tabangi ko, na-depress ko, na-down ko emotionally, way lami, gilaay ko, Lord, ingon ang Ginoo itself. Ayaw na himo ang big deal ng mga tao sa palibot. Make a big deal ang akong tawag dimo to proclaim the good news. When I heard that inspiration from God, murag niluksong akong kasing-kasing skalipay. Kaya kung giingnan, ayaw pamatian ang palibot, ayaw tanawang palibot, tanawa unsa kung kuling nimo. Kaya ang pinaka-importante sa tao, imong gigampanan ang imong tawag, bukasyon, imong responsibility on this earth. Wa na kay tulubagos mga tao sa palibot as long as imong gibuhat ang gustos Ginoo nga ipabuhat sa imuha. Ug mao ni ako nadungog nga instructions Ginoo sa kuha. Mao nang pagdagas mga kapanahon na naka-move on ko, naka-recover ko, kung feeling na kung alon ko, ako na nang depresyon, daghang tao sa palibot nagpahipi, nagilom. Proofs, kalit lang tunga, mga sa opisina, manuktok brother. Ni ako, I'm here to help you. Kwa? Somebody text si brother, nagsunod ko nimo. Sa panahong down ko ba, na yung mga taong ipadas Ginoo to uplift me. Ngano? Kay sa pagkatinuod, kanang imo mga doubt sa kinabuhi, misunderstood nimo nga sitwasyon, imo-imo ra na. Kay maunay trabahong yawa. Listen to me, that is the work of Satan to discourage you, to put you down. Himuon kaniyang lonely. Himuon kaniyang expired. Monitor boss yawa aron di na kamo padayon aron manundog kas kadaganan. Mao na kung sa inyong dapit ikaw rin nagpatingog, keep it up. Someday they will follow you. Kung sa imong dapit ikaw rin nagtabang sa ministeryo, keep doing. Manundog na sila sumabot nga adlaw. Kung sa imong balay lugar ikaw rin tigsimba, appeal og religious group, keep doing the right thing. Someday somehow they will follow your example. Ngano? Action speaks louder than words. Ang atong buhat mao ni pinakalindot kung maoy manudlo sa publiko. Mao nang keep doing the right thing. Ayaw pangampa. Ayaw na lang na himong big deal kung ang uban wa pa mosunod sa unsay imong gibuhat. Hala padayog himo unsay sakto. Himo ang tama. Himo ang unsay angayan. Ayaw pangampa nga Lord, ako may tabang sa foundation. Ako may tabang sa ministering brother. Ako na lang. Lagi na lang ako. Kanya yung Ginoo, bitaw, tama ka, ikaw ra, pero ug ingnon ka, ang pabor, panalangin, milagro, daghan nimo. Bitaw Lord, no? Maka-analyze ka. Ngano kaysa damor kang daghang gihimong maayo, damor man ang rewards madawat sa tao. Balaod na. Ephesians 6:8, to be good it pays. Di na malalis. Di na maturity if I will tell you like that nga kung maghimo kag tarong, awardan ka, murag bata. That's true. Even in spiritual world, I studied that in theology. Mao nang kung maghimo di kag maayo, magpadayon ka bisang uban wa mo sunod nimo, panalanginan ka, paboran ka. In other words, kung damor kang eager mo himog maayo, damor nga daghan kag maayong gihimo, damor nga sakto imong gihimo, damor nga bubuan kag panalangin, milagro, healing, wonder, surprises, prosperity sa imong pagkatao. Ngano, consistent ka sa paghimo. You mind your own business in doing the right thing, in proclaiming the good news, in doing the exact things, in glorifying your God. Keep doing. Kung ang uban wa manundog, padayon. Wala ako maingon ninyo, padayon bulanon. Padayon. Kamukamo ray himo ug maayo, kamukamo ray tune in, kamukamo ray pamati, kamukamo ray voluntaryo, kamukamo ray hatag. Keep doing. Ayaw nga tagda ng uban. Someday somehow, makarealize na mingon, tama niya akong silingan, ug tama na ang panahon that I will follow their examples. Mo nang katingaka, sunod adlam niya kumari, tabang niya ko ha, kumari apil niya ko ha, kumari, kumpari, sunod niya ko ha, apil ako ninyo ha, gusto na, maka-interest na. Ngano, nakita nila, consistent ka, niya, pagkatanaw ni mong ikaw ra, undang ko, ako ra, panginaan ka ng loob. God wants you to be inspired instead. You will feel expiration within. Ang Diyos gusto
nga magpadayon ka bisang uban wa pa mo sundog nimo kay ang tinud someday somehow they will follow you. Thank you for tuning in, for watching. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles. Ako magampo nga kumabot mo, maluya mo, layon mo, mangampa na mo, padayo mo kimog maayo. Ayaw mo pagtagad sa publiko. Kung kamukamo ray permitting, padayon mo permitting, bahala ko bagwa. Kamukamo ray asimo simbol Panginoon, padayon mo. Kamukamo ray simba-simba, padayon. Kamukamo ray tabang, padayon. Kamukamo ray voluntaryo, kamukamo ray patingog, kamukamo ray pamatik, padayon. Ayaw na tagda ng palibot. Mind your own business. Kaya ang Diyos maimot nimo. Believe me, may adlaw ra nga kanamatawahan na makarlize, and they will follow your examples as I declare healing, miracles, blessings in Jesus' name with the Holy Spirit uban sa pag-ampos mga Biring Maria. Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. The word has been furnished to it. God loves you.